Assalamualaikum. Gimana Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Po. Wow. Jelas banget ini guys. Pak Po itu. Wakwo. Kalau wakwo jelas nggak? Pak, coba. Wakwo. Gimana? Wakwo. Wakwo. Naik motor itu guys bahasanya dia. Wakwo. Pak, ada tamu gitu. Pak, ada tamu. Wakwo. Mendung guys, hujan mudah-mudahan. Alhamdulillah. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum kok gitu. Assalamualaikum biar jelas. Yuk. Biar jelas nah belajar dulu. Assalamualaikum.